भूपेन दास गोसोखां फुटबल टुर्नामेन्टआव बामुन्डी एफसीआ फाइनेलाव सहैबाय। आफां आसामनि बरपेटा जिल्ला सिंनि हाउली क्रीड़ा सन्थाननि बानजायनायाव थामथि बोसोरारि डक्टर भूपेन दास गोसोखांथि फुटबल टुर्नामेन्टआ जायगानि सन्दी बरुवा स्टेडियामाव बोहैथि दाननि 15 खालारनिफ्राय सोलिगासिनो दं। दिनै जालांनाय नैथि सेमिफाइनाल बादायलायनाया बामुन्डी एफसी आरो राङापानी एफसीनि गेजेराव जालाङो। मोन्नैबो हान्जानि गेजेराव फुटबल गेलेनाया गोख्रों जुजिलायनाय जादोंमोनब्लाबो बामुन्डी एफसीआ राङापानी एफसीखौ 6-1 गलनि फारागथियाव फेजेननो हायो आरो फाइनेलाव सौहैनो हायो। मख'नो गोनां बाथ्रादि दिनै फुटबल बादायलायनायखौ रेफारि महरै टिकेन नाथ आरो लाइनमेन महरै फनिन नाथ आरो साराफुल आलिया हेफाजाब होदोंमोन। गुबुन फारसेथिं फैगौ 28 सेप्तेम्बर सनिबारखालि बामुन्डी एफसी आरो माजगाव मिस्ट्रि फुटबल हान्जानि गेजेराव जोबथा एबा फाइनेल गेलेनाया जागोन होनना मिथिहोदों। हाउलीनिफ्राय पुरन देउरीनि रिपर्ट, समनि रादाब। नमस्कार। আজি আমাৰ ডক্টৰ ভূপেন দাস অগ্ৰণী প্ৰাইজমানী ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ দ্বিতীয়খন ছেমিফাইনেল খেল ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে। এই ছেমিফাইনেল খেলখনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে বামুন্ত্ৰী এফচি আৰু ৰাঙাপানী এফচি। ইয়াত 6-1 গলৰ ব্যৱধানত বামুন্ত্ৰী এফচিয়ে জয়লাভ কৰিছে। ফাইনেল খেলখন কেতিয়া হ'ব? ফাইনেল খেল অহা 28 তাৰিখে অৰ্থাৎ শনিবাৰে বামুন্ত্ৰী এফচি আৰু মাজগাঁৱৰ যিটো এই মিস্ত্ৰী সন্থা আছে, আঞ্চলিক মিস্ত্ৰী সন্থা, এই দুই দলৰ মাজত তাৰমানে 28 তাৰিখে আমাৰ চূড়ান্ত ফাইনেল খেলখন অনুষ্ঠিত হয়। গতিকে সমূহ ক্ৰীড়াপ্ৰেমী ৰাইজলৈ আপোনালোকে হাউলী ক্ৰীড়া সন্থাৰ কি যে আমি ডক্টৰ ভূপেন দাস সোঁৱৰণী প্ৰাইজমানী ফুটবল প্ৰতিযোগিতা চলাইছোঁ, এইভাবে তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে চলাইছোঁ, তৃতীয় সংখ্যক তাৰমানে টুৰ্ণামেণ্ট। গতিকে এই টুৰ্ণামেণ্টৰ সামৰণি পৰ্যায়লৈকে আহি পাইছোঁ আমি। ছেমিফাইনেল 2খনে হৈ গ'ল, ফাইনেল হ'ব। গতিকে ৰাইজসকলক গোটেই অকল হাউলী অঞ্চলৰ ৰাইজকে কোৱা নাই, বৃহত্তৰ হাউলী অঞ্চলৰ ৰাইজকে কোৱা নাই, গোটেইখিনি ৰাইজ আমাৰ জিলাৰে আমি ৰাইজক আচলতে আহ্বান জনাইছোঁ। আপোনালোকে যিহেতু সেইদিনাখন এক সুন্দৰ প্ৰতিযোগিতা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, দুটা দল ভাল দল, গতিকে সেই ফাইনেল খেলখন উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ক্ৰীড়া সন্থাৰ ফালৰ পৰা মই সভাপতি হিচাপে আপোনালোকক আহ্বান জনাইছোঁ। আহিব, আমি টিকেটৰ হাৰ 50 টকা ৰাখিছোঁ সেইদিনাখন। গতিকে আপোনালোকে সহযোগিতা কৰিলে আমি নথৈ আনন্দিত। সময় দুপৰীয়া সময় 3 বজাত মানে আৰম্ভ হ'ব। গতিকে তাৰ আগে আপোনালোকে আহি খেলপথাৰত আহি উপস্থিত হ'ব আৰু সেই ফাইনেল খেল উপভোগ কৰিব। বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে কোনোবা আমন্ত্ৰণ জনাইছিলে? এনেই আমি সেইদিনাখন আমন্ত্ৰিত ব্যক্তি আছে, আমাৰ বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্ট স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনৰ প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰীক আমি মাতিম, তাৰপিছত DSO ছাৰক মাতিম, ডিষ্ট্ৰিক্ট স্পৰ্টছ অফিচাৰ, তাৰপিছত আমাৰ বিধানসভাৰ মানে অৱসৰপ্ৰাপ্ত আমাৰ কি কয় প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী শ্ৰীযুত হেমেন দাস ডাঙৰীয়া, তেখেতক আমি মাতিম। গতিকে এইখিনি আমাৰ বিশিষ্ট অতিথি থাকিব সেইদিনাখন। অলপমান আৰম্ভণি পৰ্যায়ত অলপমান অনুষ্ঠান হ'ব, আমি তেনেকৈ ফাইনেল খেল আমি অনুষ্ঠিত কৰিম। दूसरा टीम कितनी गल से आप लोग का हारा है? जो हम लोग यहाँ से हुआ है, पर हम लोग ये टीम स्पिरिट के बिना कुछ नहीं कर सकता। ये तो फुटबॉल है, तो फुटबॉल तो कोई लकी होता है, कोई नहीं लकी नहीं होता है, क्योंकि हम लोग टीम के लिए खेला है, तो टीम स्पिरिट के बिना कुछ नहीं होता है। टीम यूनाइट होकर खेला, वही मेरा काम है, वही बहुत अच्छा है। आपका दूसरा टीम कौन था? माजगाँव नहीं आज का वो रंगपानी। हाँ, कितने गोल में बहुत अच्छा खेला है, कितने गोल में हारे हैं? 6-1 में। पर वो लोग बहुत अच्छा खेला, पर उन लोग को साथ लग थोड़ा साथ नहीं दिया। वो नेक्स्ट टाइम लग उन लोग को साथ देगा तो हम लोग के साथ उसमें भी वो हम लोग को भी हरा सकता है। पर ये गेम तो कभी भी हारा जीत सकता है, वो हार जीत तो होते रहता है, हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। तो आप लोगों को नेक्स्ट ये सपना को मैच होगा फाइनल, इसका भी खेलेगा तो हम लोग माजगाँव के अगेंस्ट में खेलेगा, पर हम लोग जैसा आज खेला है उससे भी स्ट्रॉन्ग करके खेलने के लिए कोशिश करेगा। फाइनल में कैसा आप लोग जीतने के लिए कोशिश करेंगे क्या? कैसे फाइनल में स्ट्रेटेजी तो अभी नहीं बता सकता, पर जो जितना मेरा टीम जीतने का इरादा तो है, तो उसके हिसाब से खेलेगा तो हम लोग
जीतेंगे। हार जीत तो नहीं बोल सकता, पर हम लोग यूनाइटेड होकर खेलेगा तो चैंपियन होने के लिए कोशिश करेगा। पर इतना अच्छा खेल रहा है आज, मैं प्लेयर लोग को भी बधाई देता हूँ कि इसके लिए। पर जितना मेरा टीम खेलेगा उतना मेरा प्राउडनेस है। तो नेक्स्ट मैच में ऐसा खेलेगा तो हम लोग भगवान जाने कितना दे सकता है या नहीं, उसके हिसाब से मैं बोल सकता हूँ।